Shane TRPS2. Plus Capsule. Nakabatyag og daw nagtuyo kang palibot bisan kun wala. Mao kinang kasinatian ni Ginoong Rodrigo Quizon, 76 years old, taga Zone 1, Patag. Nagpayan sa Cagayan de Oro. Kini gumikan sa giantos nga vertigo, hinungdan nga lisod siya makabalanse, pero sukad nga nag-maintain pagtumar sa Shane TRPS2. Herplus Capsule. Naundang ang atake sa iyang vertigo. Vertigo, di kami mutang sa imong pagpulastar sa imong kaugalingon. Kanungod ko sa adyo, akong gisulayan. Nagnormal na nga akong mga sakit-sakit. Basta makainom gani ko sin, manormal gid siya. Maintain ginagawa na siya. Sa Gipo, Zamboanga del Sur, ang Shane Herplus Capsule uban sa Shane TRPS2. Liniment Herbal Oil mapalit sa Safe Meds Pharmacy, Ginel's Pharmacy, Magallanes Pharmacy o First Pharmacy sa Gipos. Sa Dumalinaw, ang Shane Herplus Capsule uban sa Shane Liniment Herbal Oil mapalit sa Luzada Pharmacy o dinhi sa Barangay Radio 101.5 Gipos, Zamboanga del Sur.